अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का मामला है और सादिक और अमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा तैयबा पढ़ने वाली मुआशरत। ख्वातीन व हज़रात, आपसे ओझल नहीं है और दुखे दिल के साथ हम खासे वक्फे के साथ मुखातिब हो रहे हैं, क्योंकि हम में ये हिम्मत और ताकत नहीं हो रही थी कि हम इस उन्वान पे बात कर सके। बात करना इसलिए ज़रूरी है कि हर वो अज़ीज़ शऊर शख्स और फिर वो लोग जो इस इंतज़ार में भी रहते हैं कि उनके ख़यालात की तर्जमानी भी कोई करने वाला हो, तो वो यूँ मिला के तो हर एक के लिए ये रद्द अमल ज़रूरी है। लेकिन हम फौरी तौर पर दो तीन वजह से रद्द अमल नहीं अर्ज कर सके। एक तो कैफियत दुख दर्द और अलम और रंज की है, और दूसरी तरफ जो तफसीलात हैं वो जमा होना एक अलग मसला रहा। आपके इल्म में है कि गालिबन ये गुलबर्ग है जिसकी ये ब्रांच है लाहौर में, लेकिन लाहौर का पंजाब कॉलेज है, और नाम लेना हम निजी इदारा कहा करते हैं इसलिए ज़रूरी है कि सूरत हाल जो पब्लिक में है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है और परेशान खातिर हैं लोग। सवाल ये है कि वालिद ग्रामी का और चचा का एक बयान आज सुबह से वायरल है, जो ASP साहिबा कैंट लाहौर उनकी मौजूदगी में और बाद में दीगर हुकाम ने भी इस उन्वान पे प्रेस से बात की है और अपने ख्यालात का इजहार किया है। तीसरी तरफ हुकूमत पंजाब ने एक तहकीकाती कमीशन कायम किया है और उसकी तफसीलात में गालिबन चीफ सेक्रेटरी, शोबा तालीम के एजुकेशन सेक्रेटरी और इस तरह मुख्तलिफ इदारों के हाई ऑफिशल्स वो शामिल किए गए हैं कि तहकीकात की जाए। सूरत हाल ये है कि हम सादिक और अमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा तैयबा पढ़ते हैं। कोई वजह है, या तो ये वजह है कि हम सब ने मिलकर अपनी माशरत को इतना बिगाड़ दिया है कि तलबा और तालिबात जिनको आप मुसलसल सोशल मीडिया पे मुलाहिजा कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पे ये प्रोटेस्ट नहीं हुआ। रायवंड कॉलेज में, कामोकी में, गुजरात में, जहाँ जहाँ कॉलेजेस थे ये जिनका तस्करा हुआ जिस नाम का, उन सब के तालिबात ने, तलबा ने प्रोटेस्ट किया है दिन भर, और लाठी चार्ज और इस तरह की सूरत हाल भी है। यहाँ तक के मुबैना तौर पर एक DSP साहब ने लाहौर में मुकालिमा करते हुए किसी तालिबा से ये कहा है कि यहाँ मेरी बेटी होती के जवाब में कि मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है। तो हमें ये बात सबसे पहले तय करनी है कि ये कॉलेज इंतजामिया है, ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है, वालिदैन है, मुताल्लिका जितने लोग हैं। तो बेटी तो हमारी बेटी है। अगर हम आज मुतासरा बेटी के बारे में ये कहेंगे कि मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है, तो ये अच्छा और दुरुस्त रवैया नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई वाकया पेश नहीं आया तो तलबा और तालिबात ने इस वाक़े को उस तरह से क्यों लिया जिस तरह के सबके सामने है। चौथी बात ये भी सामने आई है कि वकला के ग्रुप ने भी पिटीशन दायर की है। सुबह के लिए नोटिस है मुतल्लिका थाना के जो स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं उनके नाम। अब इस सारी सूरत हाल को जब हम देखते हैं तो हमारे इल्म में इस वक्त तक ये बात नहीं है कि आया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये जो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, बार बार नाम नहीं ले रहे हम उसका, ये जो प्राइवेट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है इसको काम करने से मुअत्तल किया है आर्जी तौर पर, जब तक इनकी तहकीकात
जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने तहकीकी कमीशन कायम किया है वो सामने ना आ जाए? क्या जिन इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी बोर्ड्स के साथ एफिलिएशन है, वाबस्तगी है, मुतल्लिका कॉलेज की इंटरमीडिएट FSC लेवल के जो एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए उनसे उनको कोई आर्जी ताअत्तुल उसका कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है? ये इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ वाबस्ता है, क्या उनसे किसी तौर पर कोई ये कहा गया है कि जब तक ये तहकीकात नहीं होती तब तक आपकी जो एफिलिएशन है, वाबस्तगी है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से, वो ख़त्म की जा रही है? हायर एजुकेशन कमीशन से भी ये कॉलेजेस वाबस्ता हैं और वहाँ से भी हमारे इल्म में कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि जिससे ये पता चले कि हायर एजुकेशन कमीशन ने इस सूरत हाल का नोटिस लेते हुए इनकी वाबस्तगी उसको ख़त्म किया है। तो यूं जब ये इनकी वाबस्तगी उसी तरह है तो इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम अल्लाह करे दुरुस्त ना हो और खुदा करे कि कोई वाक़या पेश ना आया हो, लेकिन इस सारी सूरत हाल में रहते हुए इन एतराज़ात के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि उन कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां, उनका अपने असातिज़ा पर एतमाद नहीं है और मुतल्लिका कॉलेज की जो खातून प्रिंसिपल हैं उनका नाम लेकर तो बच्चियां सोशल मीडिया पर ये कहती भी देखती गई हैं कि हम उन्हें मैडम या मिस नहीं कहेंगे, टीचर या प्रिंसिपल नहीं कहेंगे, सिर्फ नाम लेंगे। और बच्चियों ने जिस तरह अदम एतमाद का इजहार अपने असातिज़ा पर किया है, वो असातिज़ा जो बच्चों के लिए रूहानी बाप का दर्जा, रूहानी माँ का दर्जा रखते हैं, उनके साथ जिस तरह के अदम एतमाद का इजहार किया गया है, ये कोई इक्का दुक्का वाक़या नहीं है कि जिसको यूं कहा जाए कि शायद कोई घरेलू माहौल इस तरह का होगा कि असातिज़ा के बारे में किसी तरह की भी रायज़नी वो बच्चों का करना मुमकिन होगा। अमूमन बच्चों ने प्रोटेस्ट किया और असातिज़ा के साथ अदम एतमाद का इजहार किया। तो हम जो बात अर्ज कर रहे थे कि हम कलमे तैयबा पढ़ते हैं उन अजीमुल मर्तबत शख्सियत का खातिमुन नबीयीन आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो जो अपने मुआशरे में बसने वाले लोग हैं उनसे जो सवाल पूछा उसका जवाब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन हैं। तो सादिक और अमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा तैयबा पढ़ने वाले हम लोग आज इस दौर से गुजर रहे हैं कि जिसमें एक इस तरह की सूरत हाल है। वो हमने एक जगह पे वो उस गजल के कुछ अशार कॉपी किए थे कि धागा लो लब सी लो, कुछ न कहो कुछ कहने का वक्त नहीं, कि ये वालिदैन के लिए तो सूरत हाल बड़ी अजीब हो जाती है। हम नहीं कह सकते यकीनी तौर पे कि वालिदैन का बयान, चचा का और वालिद का बयान वो किसी दबाव के बगैर है या आज़ादाना है। हमें उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद करने के लिए हमारे पास कोई दलील नहीं है। और कॉलेज इंतजामिया के हवाले से हमारे पास ये दलील जरूर है कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने गिरफ्तार तलबा के लिए और जख्मी तलबा के लिए अपनी पेशकशें भी की हैं। पूरा दिन और रात आप 24 घंटे देखें तो सोशल मीडिया के ऊपर एक सब्जेक्ट डिस्कस हो रहा है। ये भी मुमकिन है कि ये सोचा जा रहा हो, ये कहा जा रहा हो कि चूंकि एक इत्तेहाद या एक फरीक हुकूमत में है और एक फरीक हुकूमत में नहीं है तो खुदा न खास्ता अगर तो इस तरह की सियासत हो रही हो हमारे यहाँ तो ये और ज्यादा परेशानी की और ज्यादा काबिल मुसम्मत बात है कि सियासत की वजह से अगर कोई बच्चियों का नाम और तालीमी इदारों का नाम इस्तेमाल करे। हम नहीं समझते कि ऐसा वाकया सियासी तौर पर मुमकिन है। दूसरी तरफ जुडिशल इंक्वायरी की कोई सूरत सामने नहीं आई और कोई 3 या 5 जजेस का सीनियर जजेस का कोई ऐसा
ریفرنس نہیں گیا کسی عدالت میں جو لا منسٹری پنجاب کی صورتحال ہے، جو اس کی ٹیکنیکل طریقہ کار ہے، اس کے مطابق اس طرح کو کوئی اعلان بھی سامنے نہیں آیا اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہو، اور اس کو مزید غیر جانبدار رکھنے کے لیے، سچائی اور حقائق سامنے لانے کے لیے بات کی جانا ممکن ہو۔ پھر اسی طرح الزام عائد کیا جا رہا ہے مبینہ طور پہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے، کیمراز جو ہیں ان کی فوٹیج، اس کی شہادت کے حوالے سے ایک طرف ایک جگہ کسی پولیس آفیسر نے یہ کہا ہے کہ ان سے پتہ نہیں چلا، اور جو سیکورٹی گارڈ تھے وہ گاؤں چلے گئے تھے، ہم نے انہیں بلا لیا ہے اور وہ ہمارے پاس ہیں اور ان سے ہم نے تفتیش کی ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیجز میچ کیے ہیں، اور ان کی بات جو ہے اس کو وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کی شہادت جو ہے ان کو میچ کر رہی ہے اور اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ دوسری طرف طلباء اور طالبات متواتر اپنے پروٹیسٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں سی سی ٹی وی فوٹیجز۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ سارا ریکارڈ، بلکہ ایک پولیس آفیسر نے تو یہاں تک آ کے کہا کہ جس طالبہ کا نام لیا گیا ہے، ہم نام خود نہیں لے رہے طالبہ کا جو سوشل میڈیا کے اوپر آیا ہے، کہ جس طالبہ کا نام لیا گیا ہے کالج ریکارڈ میں اس کا اندراج ہی سرے سے موجود نہیں ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ پورے معاشرہ کے لیے اور سارے پیرنٹس کے لیے اور پوری معاشرت کے لیے، پوری سوسائٹی کے لیے بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ یہ مطالبہ بھی اپنی جگہ پہ درست اور بجا ہے، اس کی ہم مکمل تائید اور حمایت کرتے ہیں۔ جہاں ہم یہ مطالبہ کرتے آئے ہیں، اپنے زمانے طالب علمی سے یہ مطالبہ کرتے آئے ہیں، ہمارے شعوری طور پہ جو چیزیں ہمیں اٹریکٹ کی ہیں، جنہوں نے ہمیں کشش محسوس کی ہے جن میں، ان میں جہاں طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کر کے یکساں نظام تعلیم، لارڈ میکالے کے طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کر کے یکساں نظام تعلیم کو رائج کرنے کی جہاں ضرورت اور اہمیت پر بات ہوتی رہی ہے، اور اس کی اپنی آج بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ وقت کے پچھلے داروں میں تھی، اور وقت کے گزرتے داروں میں اس کی اہمیت اور ضرورت شدت اختیار کر گئی ہے اور ضرورت زیادہ محسوس ہونے لگ گئی ہے۔ اسی طرح گرلز کے لیے اور بوائز کے لیے الگ الگ تعلیم کے ذرائع کا ہونا، اساتذہ کا اسی طرح ہونا، اس مطالبہ کی بھی انتہائی اہمیت محسوس ہونے لگ گئی ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی ماہرین نے ان 2 دنوں میں کہا ہے کہ یہ آن لائن کلاسز ہونی چاہیے، اور اس میں باقاعدہ کسی کلاس روم کی اور اس میں اس طرح کے کسی لیکچرز کے لیے بچوں اور بچیوں کے موجودگی کی ضرورت کو ختم کیا جائے، اور ایسا ذریعہ اپنایا جائے کہ تعلیم بھی ہو، تعلم بھی ہو، تربیت بھی ہو، اور حادثاتی صورتحال سے بچا بھی جا سکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی مسلسل اس طرح کے پریشان کن حالات سے کیوں گزر رہی ہے؟ ہم عرصہ محشر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، اور ہم پہلے اپنے تحریری گزارشات میں بھی کہہ چکے کہ ضرورت ہے کہ عدلیہ کے سینئر جوڈیشل آفیسرز کا ایک گروپ 3 یا 5 رکنی وہ اس کی تحقیقات کریں اور حقائق سامنے آئیں، ملزمان کو قرار واقعی سزا ملے۔ کوئی اگر تاثر دیا جو جا رہا ہے کہ کسی میڈیا ہاؤس سے یا کسی سیاسی جماعت سے یا کسی حکومتی اثر و رسوخ کی وجہ سے جو لوگ ملزمان ہیں جن کے بارے میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے بچوں اور بچیوں کی طرف سے، انہیں کوئی تحفظ حاصل ہے، تو یہ تاثر بھی یکسر دور ہونا چاہیے، اور ہمارے ہاں نظام انصاف کا قائم ہونا یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ساری دنیا کو ہم نے تماشا نہیں دکھانا تھا، آخر وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کیا حالات ہیں جن کے تحت ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ ہمارا تماشا بن گیا۔ یاد رکھیے گا کہ ہمیں میدان محشر میں کھڑا ہونا ہے۔ اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا، اختیار ہمیشہ نہیں رہتا، دھونس، دھاندلی اور دباؤ کہ کوئی بھی ذرائع وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہوتے، اور پہلے ہی ہم اتنے گنجلک اور اتنے عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہو چکے ہیں
کہ بحیثیت قوم ہمارے لیے سر اٹھانے کی امید اور کوشش کے باوجود ہمیں مشکلات کا سامنا ہے. ہم نے کانٹے بوئے ہیں، کانٹے بو کر پھول نہیں چنے جاتے، اور پھول بو کر ہی خوشبو حاصل کی جاتی ہے. ضرورت ہے کہ وہ کانٹے جو ہم نے ہاتھوں سے بوئے ہیں، اپنے رویوں سے بوئے ہیں، جس طرح ہم نے اپنے رویوں سے اپنی معاشرت کو آتش فشاں بنا کر رکھ دیا ہے، اسی طرح ہم اپنی کوششوں سے صاحبان اقتدار زیادہ بڑی کوشش سے، اور اہل حل و عقد وہ زیادہ بڑی کوششوں سے، اور ہر سمجھدار طبقہ اور پوری معاشرت اپنی پوری کوشش اور کاوش سے اس صورتحال سے نکلنے اور خوشبو ماحول پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. بات رہتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.